سب سے پہلے تو ہمیں یہ جو معافی کی بات ہو رہی ہے اس پہ ذرا میں آپ کی رائے چاہتا ہوں. یہ کیا محض اس وقت ایک بال کو سپن کرنے کی کوشش ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے؟ کیونکہ مشروط کا مطلب تو یہی ہے, یہ بات تو پہلے بھی کر رہے تھے کہ جی ہم تو اس کا حصہ نہیں ہیں, اگر آپ پروو کر دیں تو پھر بات کی بات ہے. تو اب بھی لگتا ہے اس سے ملی جلی بات ہے, یا آپ کو لگتا ہے نہیں اس بار یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے, معافی کا ہی ذکر ہو رہا ہے؟ جب 9 مئی ہوا تھا فوراً اس کے بعد کہا کرتے تھے یہی لوگ کہ ہم اس میں نہیں ہیں, پھر کہا کرتے تھے کہ نہیں وہ جو ہے انہوں نے خود کروایا ہے. اور آپ کو یاد ہے ڈی جی آئی ایس پی آر ایک بار پریس کانفرنس کرنا پڑی اس نقطے پہ جب یہ کہتے تھے کہ انہوں نے خود کروایا ہے. اب آ گئے نا کہ پیٹرول بم ہمارے لوگوں نے پھینکے, اب آ گئے نا اس بات پر کہ جی ہم اگر یہ ہے تو پھر ہم معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ جب اگر کا لفظ ہٹ جائے گا نا اور جلد ہٹ جائے گا تو پھر کہیں گے ہم معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ یہ نہیں ہے وجہ کوئی اور اس میں کمپلیکیشن دو. آپ نے میں نے پوری دنیا میں دیکھا کہ کور کمانڈر ہاؤس کو جلایا گیا لاہور میں. جی ایسی ہے. آپ نے اور میں نے پوری دنیا نے دیکھا کہ جی ایچ کیو کے سامنے مظاہرہ کیا گیا اور یہاں بھی کچھ بوتلیں پھینکی گئی. یہ بھی فوٹیج موجود ہیں, یہ سامنے آئی ہوئی. آپ نے اور میں نے دیکھا کہ میاں والی, فیصل آباد, لاہور حساس ادارے کے دفتر پر حملے کیے گئے. اب یہ کس نے کیے؟ یہاں تک تو مان گئے کہ ہاں ہم نے اپنے کارکنوں کو کہا تھا کہ گرفتاری ہو تو جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کرنا ہے, اور کل پھر بھی فرما دیا کہ کہاں آئین میں لکھا ہے کہ جی ایچ کیو کے سامنے یا دیگر ایسے دفاتر کے سامنے احتجاج کرنا ہے. یہاں تک تو مان گئے, اب رہ کیا گیا باقی یہ بھی پورا ہو جائے گا. جو کالیں آئی ہوئی ہیں, کالیں جو سامنے آئی ہوئی ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. ان کے بہت سارے لوگوں کے ویڈیوز بھی سامنے آئے ہوئے ہیں. وہ ویڈیوز میں کہہ رہے ہیں کہ جی چلیں پہنچیں جی وہاں پر, آپ کور کمانڈر ہاؤس پہنچے لاہور یا جی ایچ کیو کے سامنے پہنچے. تو ساری چیزیں موجود ہیں. صرف ادھر تھا ان کا کہ پتہ نہیں ہم کوئی لارجر دین اسٹیٹ بن گئے کہ ہم جب جائیں اسٹیٹ کو بھی رuthlessly تو پراچا صاحب پھر وہ ہم کہہ لیں کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب یہ وہ جن ثبوتوں کا وہ تقاضا کر رہے ہیں وہ ان کو دکھا دیے جائیں گے اور اس کے بعد وہ پھر معافی مانگ لیں گے جلد. آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان ہیں, ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ جیل جو ہے نا 1 سال کے بعد بتاتی ہے, جو جیل میں موجود ہوتا ہے کہ جیل کیا ہوتی ہے. تو اب وہ سال گزر گیا نا 5 اگست کو, تو سال سے اوپر وقت آ رہا ہے, تو پھر یہ سارا کچھ مان لیا جائے گا. کیونکہ میں پھر کہوں گا کہ جو کچھ ہوا وہ ہوا ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ لاہور کور کمانڈر گھر پہ اٹیک نہیں ہوا یا اس کو جلایا نہیں گیا. کل میں ویسے ایک اور بات بھی سن رہا تھا, حماد اظہر کا تھا یا کس کا ایک ٹویٹ تھا کہ جی وہ لاہور میں مینیج کیا جا رہا ہے یہ سارا کچھ, یا اس وقت محسن نقوی صاحب پہ ڈالا گیا کہ انہوں نے مینیج کیا لاہور میں. پشاور ریڈیو پاکستان تو پنجاب میں نہیں تھا. اگر محسن نقوی صاحب چیف منسٹر پنجاب یہ مینیج کرنے کا ان پہ الزام لگایا گیا, تو ریڈیو پاکستان پشاور پنجاب کی جیورسڈکشن میں نہیں تھا. وہ کیسے سارا دن جاتا گیا؟ خود شوکت یوسف زئی صاحب پی ٹی آئی کے ہیں, بڑے اچھے آدمی ہیں. وہ بالا حصار قلعے کے باہر پشاور میں لوگوں کو منع کر رہے تھے. اپنے ہی لوگ ہوں گے تو ان کو وہ منع کر رہے ہوں گے کہ جائیں بھائی ادھر مت جائیں. وہ ان کا کریڈٹ ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگوں کو منع کر رہے تھے. بالکل ایسی ہے. اور اس کے 9 مئی کے بعد جو تحریک انصاف کہتی ہے ہمارے ساتھ ظلم ہوا, اس سے قطع نظر وہ ہوا ہوگا, ہم اس سے قطعی انکار نہیں کرتے, ان کا رائٹ بھی ہے اس کو کرائیں. لیکن 9 مئی کے دن کم از کم, یا آپ نے ریڈیو پاکستان کا نام لیا, یا کور کمانڈر ہاؤس جناح ہاؤس کا آپ نے نام لیا, یا جیسے کیپٹن کرنل شیر خان کے مجسمے کی کچھ فوٹیجز آئیں, آج بھی دیکھ کے ان کو دل ایسے جلتا ہے براچا صاحب کہ کیا یہ واقعی ہم پاکستانی, ہم احتجاج ضرور کرتے, ہم چلے جاتے, ہم نعرے بازی کرتے, ہم یہ نہ کرتے. ریڈیو پاکستان تو ہم سب کا تھا, یہ عمارتیں, یہ شہداء تو ہم سب کے تھے. تو افسوسناک ہے ڈیفینیٹلی, اور ویسے ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے سیاسی لیڈرشپ کی. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو اب آ کے معافی کی بات ہوئی ہے, کہیں کسی قسم کی کوئی قبولیت کی گارنٹی کی بھی آپ کے خیال میں بات ہوئی ہے, اس کے بعد یہ بات آئی ہے یا نہیں؟ اپنے طور پہ جیل کو چونکہ 1 سال ہوا ہے تو جیل کی حدت اور شدت اس بات پہ لے کے آئی ہے کہ نہیں آپ بات کریں. آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے, یہ کیا انفارمیشن ہے؟ دیکھیں 9 مئی 2023 کے بعد
7 मई 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी पाक फौज के तर्जमान की तरफ से। फिर वजाहत कर दूं कि जो DGISPR जो स्पोक्समैन है मिलिट्री के पाक फौज के तर्जमान, वो अपनी जात की हैसियत से नहीं बोलते। वो जो फौज का एक पर्सपेक्टिव होता है, एक सोच होता है, एक उनका जो एक राय है, वो उसका इजहार कर रहे होते हैं। तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि 9 मई के वाकयात पर माफी मांगी है। अब उन्होंने इन रिटर्न कोई बात नहीं की थी कि अगर ये माफी मांगी गई तो फिर जो है ना वो फौज माफ कर देगी, क्योंकि फिर मुल्क के कवानीन का क्या होगा। जो जराइम उन स्पेसिफिक मसला 1952 मिलिट्री एक्ट है, उसके तहत फौजी तनसीबात पर हमला करना बहुत हीनियस क्राइम है। तो जब पर्चे उन कवानीन के तहत काटे गए तो फिर उनका क्या होगा। और कल एक और भी ट्वीट पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा का चल रहा है, उस पर बड़ी PTI तनकीद भी कर रही है। वो कह रही हैं कि माफी गलती की होती है, जुर्म किया जाए तो उसकी सजा होती है। और चूंकि ये हमारे जो मुल्क के लॉज हैं, मैंने 1952 मिलिट्री एक्ट की बात कर दी आपसे, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी आई थी। सीक्रेट एक्ट की बात भी, उसमें भी अमेंडमेंट्स आई थी। लेकिन ये इंसाइटमेंट टू वायलेंस और कमीशन ऑफ वायलेंस जो है, ये तो हमारे मुल्क के कवानीन के खिलाफ वर्जी। और आपको याद होगा उन्हीं दिनों में 9 मई के बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सैयद गए थे पेशावर, और 4 वर्ड उन्होंने यूज किए थे कि उसमें प्लानर, उसमें फाइनेंसर, उसमें अबैटर एंड एग्जीक्यूशनर। अब ये सारी चीजें जो हैं, हु इज द प्लानर, क्या जो कॉल करके कह रहा है, हु इज द प्लानर जो अपने वर्कर को मैसेज दे रहा है कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो आप फला जगह जाकर एहतजाज करें। देखें ना कितना जुल्म है कि आप कह रहे हैं कि हमने नहीं किया, फिर आप कहते हैं कि GHQ के सामने एहतजाज करना आइन में कहाँ खिलाफ वर्जी लिखा हुआ है। फिर तो आप कल कह देंगे कि कोर कमांडर के घर को जलाना आइन में कहाँ लिखा है कि आइन की खिलाफ वर्जी है। फिर आप कह देंगे रेडियो पाकिस्तान की इमारत को 1940 की बिल्डिंग थी, आप फिर कह देंगे कि हमारा हक था उसको जलाना। तो सूनर द सैनिटी प्रिवेल द बेटर इट। सही है। अच्छा पराची साहब, इसके साथ साथ तो ये भी कहा, उन्होंने कहा कि वो बांग्लादेश में हसीना वाजिद वाक़े के बाद में लग रहा है कि मुल्क में भी कुछ बड़ा होने जा रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूँगा इसके ऊपर। कहाँ क्या इशारा करना चाह रहे थे या क्या कहना चाह रहे थे बानी PTI? मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं कुछ ना बोलूँ इस पे। इमरान हसन साहब अभी 1 महीना पहले तो, चंद हफ्ते पहले तो जनाब को शेख मुजीब के जो ट्वीट्स आ रहे थे, शेख मुजीब सबसे बड़ा मुहिब्बे वतन आ रहा था। शेख मुजीब के बारे में कहा जा रहा था कि गद्दार हो नहीं, गद्दार जनरल याहिया खान है। ये अभी चंद हफ्तों की बात है। और अचानक ऐसा क्या हुआ कि आज शेख मुजीब के जिन्होंने मुजस्मे गिराए, शेख मुजीब को जिन्होंने तार कर दिया, शेख हसीना वाजिद को मुल्क से फरार होना पड़ गया। और अवामी लीग जो अभी इस वक्त जो नाम लेवा भी रह गया अवामी लीग का वहाँ बांग्लादेश में, उनके घरों पे भी अटैक किए जा रहे हैं। बहुत सारे वुज़रा जो हैं वो गिरफ्तार हुए एयरपोर्ट से भागते हुए। आज वो फिर किस साइड पे चले गए? कल जो आपके हीरो थे चंद हफ्ते के बाद, आज फिर वो उसके जवाब में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो हुमूदुर रहमान कमीशन की फाइंडिंग्स थी, मेरी नहीं थी। इसका भी जवाब दिया नहीं। आपने ऑन किया ना, आपने वो ट्वीट किया, आपने वो फोटोज देखे ना। मैं कह दूं कि फला ये कह रहा है, तो क्या फिर मैं उसको ऑन किए बगैर मैं उसकी तारीफ शुरू? भाई मैं पहले ओनरशिप दूंगा उस चीज को, तो फिर मैं उसको उसकी तारीफ करूंगा, उसको आइडियलाइज करूंगा। हसीना वाजिद इज relic of the past, like her father. Sheikh Mujibur Rahman and Hasina Wajid, they are no more relevant today. लेकिन उनको 1 महीना पहले उनकी तारीफ करने वाले आज तारीख की किस जानिब खड़े हैं? पहले वो ट्वीट अपनी जगह बाय द वे मौजूद है, वो ट्वीट भी मौजूद है, और मुखालिफिन के बारे में आज आप कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा काम। तो मेरे ख्याल में तो इसमें तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा लेसन है कि हाउ योर पॉपुलैरिटी टर्न्स इनटू योर
एक ऐसे सेंटिमेंट के अंदर जो आपको बड़ा नुकसान पहुंचाता है बाद में। शेख हसीना ने का जब सिलसिला शुरू हुआ था तो एक टाइम पे बड़ा उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को उनके गीत भी गाए गए, और फिर उसके बाद आप देखिए कि अब वो कहाँ रिजल्ट हो रहा है। अच्छा, दूसरी जानिब जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहते हैं कि रेंजर्स ने मुझे घसीटा, उनको मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं माफ़ी की पर्सपेक्टिव से तो बात नहीं करूँगा, वो तो कोर्ट्स उसको फैसला कर सकते हैं या इदारे कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया, हमने उस टाइम भी कहा था कि मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत ऐसा सच नहीं थी। कोई इस तरह का क्रिमिनल, कोई टेररिज्म का केस तो था नहीं, या वो को भाग तो रहे नहीं थे, कोर्ट के अंदर थे, तो मेरे ख्याल में इट कुड बी हैंडल्ड इन अ बेटर वे। ऐसा लगता था उस वक्त जो ऑप्टिक्स सामने आए थे, लेकिन इदारों का एक अपना मूड होता है बात करने का और काम करने का। जब हमारे मुल्क में प्राइम मिनिस्टर्स को पकड़ा जाता है तो फिर जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी पकड़ा जाता है, नवाज शरीफ साहब के केस में। तो उनकी इस बयान पे आप क्या कहेंगे कि रेंजर्स ने मिस हैंडल किया, मैन हैंडल किया? मुझे देखें, इन प्रिंसिपल, एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, तो अगर कोई कैप्टिव है, कोई कैदी है या कोई कन्विक्ट है, और इन दैट केस ये एक्यूज थे उस वक्त, अभी तो अदालत ने इनको कन्विक्ट नहीं किया था जो बाद में कन्विक्शन हुई, कोई भी हो, ह्यूमन डिग्निटी हमारा मजहब भी कहते हैं और हमारा आइन भी ह्यूमन डिग्निटी को प्रायोरिटाइज करता है। प्रैक्टिस में एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको याद है जब ये पेश पे आते थे तो हजारों लोग इस्लामाबाद आ जाते थे, पंजाब से 7 आते थे और बड़े फख्र से कहते थे कि इतने हजार लोग हमारा वहाँ इस्तकबाल करेंगे। उस दिन बाहर लोग थे, उस दिन कोर्ट में नहीं थे, मैं जरूर ये ऑन दी रिकॉर्ड कहना चाह रहा हूँ। लेकिन जब लॉ एनफोर्समेंट एक्ट कर रही होती है तो उनको बहुत सारी चीजों का खतरा होता है, वो प्रॉम्प्टली अपना काम करते हैं। और ये आए तो उस दिन आपको याद है इनके टांग पे प्लास्टर चढ़ी हुई थी और ये चेयर पे आए और फिर रेंजर्स के साथ चल कर गए। तो उन दिनों में तो एक अजीब सा बना था कि ये डॉक्टर हैं, रेंजर्स नहीं है जो एक व्हील चेयर पे बैठे पेशेंट को चला कर साथ लेके गए। लेकिन जो प्रेशर होता है टाइमिंग्स का, जो प्रेशर होता है अनफोर्सिएबल सर्कमस्टेंसेस का, लॉ एनफोर्समेंट की हमेशा कोशिश होती है कि प्रॉम्प्टली जल्दी जल्दी अपना काम करें और एक्यूज को लेके चले जाएं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ह्यूमन डिग्निटी हमारा रिलीजन भी कहता है, कैदियों के कुछ हकूक हमारे आइन में है तो हमारे मजहब ने भी बताए हैं। लेकिन जो प्रैक्टिस होती है, आप अपने मुखालफिन के बारे में अमेरिका में कहें कि मैं जाकर एयर कंडीशन में उतार दूंगा, मैं नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना, उस वक्त भी नहीं कहना चाहिए, और ठीक है, फैसिलिटी मिलनी चाहिए, राइट। तो आप अपने भी कुछ बारे में सोचें, कुछ अपनी अदाओं पे भी गौर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। हमने कोशिश की है सारे पर्सपेक्टिव पे, हम एक एंगल रह गया वैसे, चूंकि उस पर बहुत बात हो रही है तो जरा हमने उसको टच नहीं किया, लेकिन चले हम आने वाले नशिस्तों में, आने वाले वक्त में इस पर भी बात करते रहेंगे।